बाहरी जगू सार ये आमर ड्राइव कर जगू सर आज मैं जाऊँ हाट सस्ता अच्छी जिन धरिक कहीं जाए नियाली हाट बाहरीचु यहाँ रास्ता आपण मैंने देखिए पछाड़े गोटे बहुत बड़ बस सुंदर रास्ता सर केमती एक्सपीरियंस वर्षा टे ठंडा ठंडा पाग बढ़िया पाग बुलिया भल लगे चलो हाटर देखा ये जो वर्षा पागरे बुलवार भी अनुभवटा बहुत भल ये हूँ कौ रास्ता जगू सर अड़सपुर रास्ता नहीं एपटे आम नियाली भी तो जापर गोटे रूट नियाली काकटपुर पुरी आम ये रास्तार भी पुरी जापर कोणार्क भी कोणार्क 50 किलोमीटर अच्छी कोणार्क भी चाहिए जापर बस जो जाऊँगी काकटपुर बोधे जीव काकटपुर भी जापर तो यही जो रास्ता जो अच्छी दिन बेला जाता सब बेटर कहीं गाँ रास्ता सब बड़े बस मिल न मिल से किसी ग्यारंटी ना दिन बस पाइब पाइब सन्धार तार कम्युनिकेशन सिंगल वे तो राति टे प्रोब्लेम हो पारे तो जहाँ भी टूर जब जाऊँ कि जब रास्ता भी लंग टूर जाऊँ पूरी पूरी जो जाऊँ तो से माने संध्या पूर्वर जावाटा भल पाग ये रोड जी भी बाहर यही समय बाहर ठीक चार्टा पूर्वर हो आगे बंद हो जाए बर्तमान पानी भी अच्छी आगे देखिपे पानी खाଇବା भोक कला जगू सर कौन कहते खाଇବା जगू सर को भोक लगे गाइस प्रबल भोक ये सन्ध्या होगा भोक लगुच किसी टिफिन करने जगू सर इच्छा गाड़ी आउ टाणीबनी देखिकी ये कौटी भल जलखिया दुकान आम पाख कौटी कौन ये नियाली रे अड़सपुर पटे केवल जलखिया जलखिया छड़ा किसी दौना बरा सिंगड़ा चप पकुड़ी ये 3-4टा आइटम मार किसी अलग किसी ना तो ये जी भी आसवे केवल बरा सिंगड़ा पकोड़ी आलुचप ये खाई पारे आउ कि मिल ना आ गुपचुप मिल पारे केवल गुपचुप टाउन पाखे जहाँ अच्छी मिल बाटर गुपचुप ना बरा सिंगड़ा छणा छुणी आइटम जहाँ खाई फलमूल भी टाउन खाली फलमूल खाई जो आम जहाँ फलमूल आइटम पाइब टाउन बाहर गला किसी फलमूल ना एते भी भिड़ ना सन्ध्या भिड़ हम ना से दिन आम संदीप सर सहित आसलु हाट करने शुक्रवार दिन ये दी दिन हाट हुए सप्ताह गोटे शुक्रवार गोटे सोमवार तो शुक्रवार दिन जो हाट कर एमती ही भिड़ थाए बेस भिड़ ना माछ नहीं रास्ता साइड बसी था वर्षा आज पुणी वर्षा ही छाड़ी रोड कादो जो भितर पशिले हाट यही रास्ता तो हेले आमे कटे जाऊे हाट कर जाऊे आगे जाऊे आगे गोटे
ଏଠି ଶ୍ରୀ ମାଧବାନନ୍ଦ ଜିଉ ମଠ ଅଛି ଅଡ଼ଶପୁରର ଛୋଟିଆ ମଠଟେ। পুশ অপশন নাই, হ্যাঁ পুশ অপশন নাই, পুশ পুশ অপশন ଅଛି କିନ୍ତୁ ହଁ ଭୁଲିଗଲେ ପୁଶ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଜଗୁ ସାରା ଗୋଟେ ଇଏଟେ ଦେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁସ୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ମିଟୁ ଭାଇ ଆମର ଏଠି ମିଟୁ ଭାଇ ଭେଟ ହେଇଛନ୍ତି। ପଛଆଡ଼େ କଥା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ମିଟୁ ଭାଇ। ଜଗୁ ସାର୍ କ'ଣ ଭାଇଟି କହିଦେବେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ହଠାତ୍ ଭେଟ ହେଇଗଲା ମିଠୁ ଭାଇ ସହିତ। ଅଚାନକ ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଗଲି କି ସାର୍ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ରୋଡ଼ରେ ଦେଖା ହେଇଗଲି, ସାର୍ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ମିଠୁ ଭାଇ ଏବେ ଆମକୁ ଜଳଖିଆ ଖୁଆଇବେ। ସେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଯାଇଛି ତ। ଆଇଛୁ କୁଆଡ଼େ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ତମେ? ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ନିଆଳି ଯିବ ନା କ'ଣ? ବସ। ଏବେ ଆମକୁ ମିଠୁ ଭାଇ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ମିଠୁ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ, କ'ଣ ମିଳିଛି? ନିଆଳି ବଜାର ଯଦି ଯାଉଛ ଲାଭ ଗୋଟେ ଦୋସା ଅଛି, ଦୋସା ଖାଇବ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ବଢ଼ିଆ ଦୋଷା ହେଉଛି ନା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କ୍ୱାଲିଟି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଜଗୁ ସାର୍ ଆମେ ତ ଏଠି କେବଳ ଜଳଖିଆ ଛଡ଼ା କିଛି ଦେଖିନୁ। ଜଳଖିଆ ହିଁ ଖାଦ୍ୟ। ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ପିଆଜି ଯଦି ଖାଇବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେଜ ଚାଲିଲା ବାପ ଝିଅ ଦୋକାନରେ ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମିଳୁଛି। ବାପ ଝିଅ ଦି ଜଣ ବରା ଦେବେ। ଏ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଅଛି, ନଙ୍ଗା ଦୋକାନ ଅଛି। ମିଟୁ ଭାଇ କହିଲେଣି ଚାଲ ଦେଖିଯିବା କୋଉ ନଙ୍ଗା ଦୋକାନ ଅଛି ଯୋଉଠି ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ଦୋସା। ହ୍ୟାଲୋ ସେଇଠି ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବା କଲେଜ। ମିଟୁ ଭାଇ କହିବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଛୁଟି କଲ। ତମେ ଏମିତି ଚାଲି ଯାଉଥିଲ ଯେ? ନା ନା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ହାତରେ ଯାଇଥିଲି ନା। ମୁଁ ଛୁଟି ହବ 5ଟାରେ, ଘରେ ପହଞ୍ଚି 6ଟାରେ। ଏଲିଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯିବେ କି ଦେଖାଲେ ଦେବି। ଆମେ ସେଇ ଏକା ପାଉଛୁ ଆଉ। ମୁଁ ଘରୁ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ବାହାରୁଛି 6ଟାରେ। ତମେ ଯା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଟିକେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ସେଇ ପହଞ୍ଚି 6ଟାରେ। ମୁଁ କଳାଟାରୁ ସାଢ଼େ 6ଟା 6:30 ପଡ଼ିବ ହେଲା। କଲେଜଟା ଦେଖ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ। ମାନେ ଏଠି ପ୍ରାୟ ମିନିମମ୍ଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ 5,000 ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୁଏ। ୟାର ହଷ୍ଟେଲ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ? ହଁ ତା ଭିତରେ ସବୁ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ଗାର୍ଲସ ସବୁ ଅଛି। ଜିମ୍ଟା ହଁ କଲେଜ ଛକରେ। ବାପ ଝିଅ ବା ବରା ଦୋକାନ କୋଉଠି? ହଁ ଯାଉଛି ବାପ ଝିଅ ବରା ଦୋକାନ। ଏଠି ବାପ ଝିଅ ବରା ଦୋକାନ ବି ଅଛି। କୋଉଠି ଥିଲା ବରା ଦୋକାନ? ଏଇଠି ହଁ କହିଲୁ ଏଇଟା କଲେଜଟା। ହଉ ଆସୁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟା କ'ଣ ଲାଗିବନି ଆଉ ନା ପହଞ୍ଚିକି ଫେରିକି ଆସିବା। ଏଇଟା କ'ଣ ଉଦୟନାଥ କଲେଜରେ ଆଜି କ'ଣ ଚାଲିଛି ନା ବରା ଦୋକାନ ଖାଇବା? ମୋର ବି ଆଗକୁ ଚାଲ ଜାଣିଛ ତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଗଳିଟା ହେଉଛି ଦେବସାଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଳିଟା। ଦେବସାର ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ଏଇ ଆଗ ଗଳିଟା ତାଙ୍କର। ତମେ ବି ଆମ ଏରିଆ ଦେଖ ହରା ଭରା ଜଙ୍ଗଲ। ହଁ ବା, ମାନେ ସାଇଡ୍ ରୋଡ୍ ଆଗରେ ପଛେ ଜଙ୍ଗଲ, ଏମିତି ମଜା କୋଉଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବ? ନାଇଁ ବା, କ୍ରିକେଟ ଦେବସାଳ ଗଳି। ଏଇ ଗଳି ଭିତରେ ଦେବସାର ରହୁଛନ୍ତି। 3-4 କିଲୋ ଭିତରେ। ଆମମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ? ଜଗୁ ସାର୍ ବେଟା ହଁ ଆସୁନୁ କୁଆଡ଼େ? ବରା ଆଉ
କଣ ଇଏ କରିବି ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ। ତମ ପୁଅ ହଁ ମୋ ପୁଅ। ଇଏ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ମିଟୁ ଭାଇ ଦେଖ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଖ ବାପ ପୁଅ ଦି ଜଣ ଏଠି ଆସିଛନ୍ତି ଭେଟ ହେଲେ ବରା ଖାଇବା ଜଗୁ ସାର୍ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଜଗୁ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିକି ବତାଉଛି। ଟେଷ୍ଟ କରି ବତେଇବେ ବରା କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ଶପୁରର ବରା ସ୍ପେଶିଆଲ ବରା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଅଛି ଘୁଗୁନି ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଅଛି। ଆଉ ମିଠା ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ମୁଁ ତ ଏଠି ସବୁଦିନ ଖାଇବାକୁ ଆସେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଏଠି ଖାଇଛି ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ଆଇଛି। ମିଠା ଭାଇ ଆମକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଟେଷ୍ଟ କରି ବତାନ୍ତୁ ସାର୍ ଖାଇବେ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କହିବେ। ଭଲଟା ଜବରଦସ୍ତ ପଢା ସରୁ ସଇଲା ପରେ ଦେଖିବୁ। ମିଠୁ ଭାଇ ତମ ଘର ଏଠୁ କେତେ ବାଟ ଆମ ଘର ଏଇଠୁ 1 କିଲୋମିଟର ହବ। ଜଗଦୀଶ ସାର୍ ଖାଆନ୍ତୁ, ଫୋନରେ କ'ଣ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ। ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କି ନା ଗରମ ଅଛି? ଓ ଗରମ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଜଗଦୀଶ ସାର୍ ଟିମ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ତାকে ଫୋନ୍ ପେ କଲେ ତମେ ଯେଉଁ ପଛରେ ଯେଉଁଟା ପଛରେ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ପୁରା ଭରା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାହେଉଛି। ତମେ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଉଛ ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲରେ ବରା ପିଆଜି ଚପରେ ମଜା ନେଉଛ। ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆଖପାଖ କିଛି ଅଛି ଆଖପାଖରେ ଖାଲି ହଷ୍ଟେଲ, ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ, ହେଲେ ଆଗରେ ତ କଲେଜ ଯାଉ ଲେଡ଼ିଜ୍ କଲେଜ ଯାଉ ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆଖପାଖ ସବୁ ଦୁନିଆ ସବୁ ରହୁଛି। ଯଦି ସାର୍ ଖାଉଛ କିଛି ମତାମତ ଦଉନ ଯେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେବେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ ନେକ୍ସଟ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ଏତିକି ବରା ଆଳୁଚପ ପିଆଜି ଖାଇ ବାହାରିଲୁ ଏବେ ମିଟୁ ଭାଇ ଘରକୁ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି ମିଟୁ ଭାଇ ଏବେ କୋଉଠିକି ଯିବା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ମିଟୁ ଭାଇର ମ୍ୟାରେଜ ହେବାର ଅଛି ନଭେମ୍ବର ବୋଉ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ବୋଉ ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ଖାଲି ବୋଉ ଘର ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲେ ମିଟୁ ଭାଇ ଘୋଡ଼ା ନେଇ ପାରିବେ ନାଇଁ ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ବରା ଭଲ ଅଛି ନା? ଭଲ ଅଛି ବରା ଯୋଗୁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନେଚର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା ଆଉ ସମାନ 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଆମ ଛକ ପଡ଼ିବ। 100 ମିଟର ଦୂରରେ ଛକ ଥିବ କୋଉ ଛକ ସେ ଆମ ଛକଟା ଆଗରେ ଆମ ଗଣଟା ପଡ଼ିବ ଏଇଠି। ହଁ ଏଠି ଆମ ଛକା ଟିଏ ସାଇଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଛକା ମାନଙ୍କର ଏଇ ଗଡ଼ା ଖାଲି ମିଟୁ ନା କହିଦେବ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ପାଛଟି ନେଉଛନ୍ତି। ହଉ ଘର ହେଇଗଲା ଟାଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ଘର ନିଆଯିବ ତ ମିଟୁ ଭାଇକୁ ଆମେ ଏଠି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମିଟୁ ଭାଇ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିବା ଏବେ ଆଗରୁ ବୁଲିକି ଆସିବା। ହଁ ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ।
जगु सर कहते निहाड़ी जब किसी कम ना आम रिटर्न पलैबा देखिए कौन हो आगे आम मार्केट जाए पलि आसलु ना निहाड़ी के बाट जगु सर 7-8 किलोमीटर आहरी 7-8 किलोमीटर एमती धीरे धीरे चले जगु सर आम पहुँचु पहुँचु 7:30 ये रक्षाबंधन आसिलानी पाखक रक्षाबंधन के तारीख अच्छी जगु सर 9 तारीख ना तो 9 तारीख एबेठू सजा संजम आरंभ हो गला राखी दुकान लगी गला जो भौणी मैंने अच्छा आसी ये राखी नहीं पारे निज भाई को बांधे आम आसी नियाली मार्केट पहुँची गलु नियाली मार्केट रे हार्डवेयर खोजे आसीलु किंतु कौन इलेक्ट्रोनिक्स पार्ट्स एलईडी जगु सार जगु सार पार्ट से कौटी गोटे दुकान ना जगु सर कहले बहुत बड़ मार्केट लंबा मार्केट अरे मु कौन जानती निहाले गोटे बड़ ना अच्छी बोली जगु सर जानी एक्सप्लोर करने जिनस कौन 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 जिनस देखलु मार्केट रे जो मेन जिनस आसलु से मेन जिनस आमको मिलला ना तो ए दुखित तो है आम रिटर्न जाऊँ कौन भी करें रिलायंस ट्रेंड्स भी अच्छी 70% ऑफ लगी जे चाहिए शॉपिंग कर निहाड़ी अलटपुर एटा मात्र 16 किलोमीटर दूर में अवस्थित आ मार्केट टाइम प्रकार देखिपे महायज्ञ चली महायज्ञ आसलु ए चैनल टी सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर करूँ धन्यवाद साइनिंग ऑन देखु 99 मॉल ये जहाँ ने 99 आपको जिन मिल आसतु देखिए 99 मॉल में कौन कौन व्यवस्था अच्छी हम जगु सर देखिए कौन कह जगु सर 99 बोलून भितर कौन कौन देखिए कौन अच्छी भितर को जा भितर को जा हाँ देख कौन अच्छी नया जिन भी आसला बोधे बहुत जिन मुड़ी में हवा टे खाइबा मुड़ी मिले मुड़ी जना पड़नी मत दे दियो 50 टका दे दियो ऑनलाइन होची तो हां 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 50 टका दियो कोड आ गई थी हरान को दिछि पूरा एडीएच फोन पे करो तो बालू बन जाउची आमे 50 टंकार मुड़ी देखो केते पत्र 50 टंकार मुड़ी आमे मुड़ी नेलु एबे आमे मुड़ी को आमे वर्षा दिन एटा खिया हबा मुड़ी सहित कोन कहनी प्याज टिके धनिया पत्र टिके ए सब जिंस टिके दिया हबा मिक्सचर पिक्चर पड़ी के भल के हबो ता पई टिके निया होची मुड़ी स्पेशल मुड़ी ए बर्तन निया है कि आज क्या होनी काली जाई कि तार व्यवस्था करिया एबे डिक्की बसेबू बहुत लेट हो गला राती तो आम एबे निज घर को बाहरिबा तो वीडियो टे समाप्त करुछु चैनल को लाइक सब्सक्राइब वर्षा जो मार्केट भीतर पशिलानी जो भिड़ पूरा कादुआ राति हो 8टा मार्केट बंद आउ कड़े जाई हेलानी ठीक है।